الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين وبالأمة الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين हमारे दुआ वाला भाई मेरा शोराए सामने हिंदुस्तान पिंडा থেকে বসে আছেন আমার দাদা ভাই আমার ছেলে বলছি কি পর্দাতে বসে আছেন আমার মামা আমি সালাম করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু নাই শুনতে আল্লাহ নবীর ফরমান আছে যদি তোমাকে कोई সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও ভালো हम सलाम करने के चंदा मांगे एक बार आप चेष्टा করছি দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं हजरत मौलाना अंसार गाजी साहब कि उन्होंने मुझे दावत दी थी 1 तारीख और तकरीर करने दिया है 2 तारीख आज क्या तारीख है आज 1 तारीख की अच्छा हमारे अकाबिरीन उलमाए किराम हमारे सरों के ताज 1 तारीख के तो जितने पैगाम दिए 12 तारीख को तो 20 तारीख को बुलाओगे तो फिर जिनको हम लोगों ने सुना बना दिए व्हाट्सएप उनके बाद मजीद और किसी गुफ्तगू की जरूरत नहीं है अगर हम अमल करें तब अगर अमल की नीयत ना हो तो पूरी रात जलसा सुनते रहते जलसा सुनिए पर जलसा खाकर